practice. Category prutas. Frutas. 5. Frutas. Anong prutas? Pulutan daw, pulutan. Frutas. Banana. Mangga. Ikot. O, ikot na nga lang. Lanzones. O, ikot dun. Liabano. Ikot dun. O, saan? Lola. Here. Here. Strawberry. Kamyas. Avocados. Tapos na tayo yung avocado! Sino na sabi ng avocado? Okay. Abante. Ha? Abante. Iba naman. Iba naman. Ibang kategory naman. Next category. Next category, fast food. KFC. Lakasan na. Wow. Choking. Inasal. Fast food in the Philippines ba to? Panda Express. Chick-fil-A. Ha? Chick-fil-A. Ano yun? Hindi ko alam. Social yan eh. Tropical hot. Uy, kayo yung judge, ha? Ano yung sete? Tropical hot. 5. Oh, pwede na yun. In and out. O, yun na yun. David. Galing ah. Greenwich. Burger King. In and out. Meron na. Easy. Hindi nyo favorite dun ah. Kailangan makinig. Lakasan sa mic. Lakasan sa mic. Napit dito. Next category. Brand ng kotse. Mahirap. Kia. Mitsubishi. Nay, nasabi na. Ah. Baby, yay! Upo na. Lapit. Lapit. Next category. Filipino street food. Isaw. Fishball. Papalit na ka. Balot. Chicharon bulak.